Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have a new listing. So, right now we are here at Sikatuna, Bohol. So, Sikatuna, Bohol, ilado ni sa ilahang tourist destination nga Mirror of the World. Katong mga replika sa mga different nations na diri sa Sikatuna, Bohol, guys. Then this Sikatuna Road is going to Lobok, murag ba sa pudi sa Lobok River, guys. Dayon na sa Bilar, paingon na po sa Chocolate Hills. Then now we are going to the property. So mo paingon ta sa property, guys. So mao na ang simbahan. Then this is the municipal hall of Sikatuna, Bohol. So mo proceed ta dito sa property which is around mga 1 kilometer away from the town proper. 1 kilometer. So this is the property, guys. Mauni siya, guys. It's flat terrain along the road. Then there are coconut trees and banana trees. The size is 800 square meters at 600,000 pesos. Negotiable. So mahangyo pa. So makita na to, it's along the road. Water, electricity, and signal are available. So available ya tanan, guys. Ya strong signal, guys, kay taga kuan raman, daghan man ang kuan kanang na may tower ya dapita, guys. So mao na nga kusog ang signal nato sa this location din. Tubig kusog sad. So nindot kayo ang atong location, nindot ang tanan. Approximately 30 minutes drive from Tagbilaran City. Mao na siya, guys. Then Panglao siguro mga 40 minutes to 50 minutes drive from Panglao International Airport. So dool ra ni siya dito sa Tagbilaran, guys. Kanang akong itudlo diha patag man na siya nga portion, then Pasaka. So the good thing here is the property is a tax declaration. Sa ato sa Bohol, guys, kay ang mga tax declaration no need to kanang mo process nga to sa BIR. Tax declaration idiretso na gyud sa pag-process paingon sa kanang DENR. Natay gitawag administrative free titling sa DENR sa gobyerno. So walay bayad. So na mga notaryal na gyud na ingana. So mao na siya, guys. Nindot kayo na tong processing. Magsugod ta sa SENRO, PENRO, Redin Register of Deeds ato na i-release ang titulo. So mao na siya, guys. Nindot kayo atong property for sale. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Thank you.